nimok lap haliwo itu sira dengan panalana itu haliwo aru itu ase green chili paste to itu green chili bit haliwo chicken de olop haldi thalibo aro nimuk olop aru chili powder thalina ina olop 5-10 minute rakhibo lage itu tuh chicken haldi dibo chicken thaligina ini half an hour to pakawga lage ya chicken thaliya bichine magan ya dairy fry na rakho aru kona lage to papa hela ko dabai chili powder thalibla pogise itu chili powder be mohan nicho banala ase dry chili loina na polisi guli tani sore ne ola sewa ekta piece loina taste piece ho chini ho eta tu hochese last aru olop taste thakibo karone etu garlic olop thalibo aru ginger olop thalibo eta aru dhania powder dhania pata thalibo Kau hilai gina, pun dulu. Kumpa manuk kau lumun tadi le kandik de. Ija mampu panah tu kau tu mesti ekhalu. Itu chicken kita panala tu ase aru itu pork pepper ki koi salad boil
How this is tu nisna khawlo mon jale video sai thakbe aro matibi moi gibi kukruge